बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। ऊनविंशोऽध्याय। विष्णुदूत उवाच शृणो हे विप्रधर्म दत्त जे पूर्वे प्रच्छन्न उकत से राजा चोल चक्रवर्ती धर्मे निश्चयमतार मति। से विष्णु दासंक संगते गया को गमन करते मिलिले मुदुगल पासे चरणे न मिले विशेषे। कल्याण कले मुनिवर राजा कहि जोड़ी कर भोगुरु शुण सावधाने आम्भे विवादिबे निजने। धर्म पचारि आसिअछु जे जाहा कर्मे अर्जिअछु कहिबु तुम आगे सत तुम्हे बुझिब बेनिमत। अधिक हेब काहा धर्म तुम्हे कहिब यथा कर्म। प्रथमे मोर धर्म शुण मो इष्ट देव नारायण तार संतोष मोर बुद्धि नित्य करई पूजा विधि। जावत अरजई धन दाने संतोष मोर मन। क्षुधार्थ अतिथि प्रवेशी एहांकु अन्न देई तोषी करी धर्मर कीर्तिमान उपतडाग उपगमन। गोशाला धर्मशाला घर निरक्ष जनक मंदिर प्रासाद प्राकार मंडप विजे करई विष्णु रूप। आधि उपाधि रे धियाई जतने छत्रदान देई ग्रीष्म काले जलदान सर्वदा काले मिष्ट अन्न। क्षुधार्थ जलग्रासे अंची निरते देउथाई जाची राजस्व यादि यज्ञ जेते करुथाई मु विधि मते। आबर देश काल दिने सुपात्र दान शुद्ध मने एमंते धर्म मोर जेते संक्षेपी कहिबी मु केते। तुम्हे ए कथा अनुसरी बुझिबा विप्रंकु पचारि ए धर्म करिअछि जेते लक्ष्य की मो धर्म संगते। ए बाणी शुणी विष्णु दास कहुछि यज्ञकर पास। बोलोई शुण सावधाने मु द्विज खाई तो समने। तुलसी वृक्ष सेवा करी गोविंद नाम मने धरी वेदाध्ययन करी मुखे जिन बंचई दुखे सुखे। एथुआ नमो धर्म नाही नृपति तुले बाद काहि। तुम्भे धर्म अनुसरी राजा को कह बोध करी। ए वाणी मुदुगल शुणी उप्रध करी मने गुणी जानिले विप्र धर्म श्रेष्ठ नृपति करिछि अनिष्ट। स्वभावे रजगुण फले तामस उपजित हेले एकथा उचित एहार आम्भे कहिलु रूपवर। यवा नहिब संतोष ए आम्भे यजमान शिष्य एके ब्राह्मण महाजति मिछ कहिले हेबा पापी। एथकु पाई करिबा अन्य मुखरे कुहाइबा। एते विचारी मुनिवर राजांको कहंती मधुर हे नृप शुण मन देई तुम्हे आसिल जहि पाई। से कथा कहिबा प्रच्छन्न एबे आम्भर वाक्य शुण। जाग संपूर्ण हेबा जाए तू राजा थाओ एहि ठाए। विप्रहि थाउ तोर मेले तू अन्न भुंज जाग साळे। विप्रंको देउथिब संचा धर्म ही करुथिब पंचा। देवंको हवि देई तोषी समस्ते सभा करि बसी
ଫେରିବା ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିନୁ ପତି ମନେ ତୋଷ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାନ୍ଧଣା ସଞ୍ଚା ବସା ଘର। ସେ ବିପ୍ର ଦେଲେ ମୁନିବର ସେ ବିପ୍ର ପାଇଣ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱହସ୍ତେ ପାକ କଲା ଅନ୍ନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ଯତ୍ନ କରି ରଖିଲେ ପତ୍ର ପାତ୍ରେ ଭରି। କବାଟ କିଳି ନିଜ ହାତେ ନଦୀକି ଗଲେ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥେ। ସ୍ନାନ କରିଣ ଗୟାନୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆସି ଘରେ। ଦ୍ୱାର କବାଟ ଫିଟି ଅଛି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାହିଁ କିଛି। ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ବିପ୍ରବର ମନରେ କରଇ ବିଚାର। ମୁଁ ଯେ କବାଟ ଗଲି କିଳି ଫିଟାଇ ଦେଲା କେ ଅର୍ଗଳି। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ନେଲା ଭଲା ସେ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲା। ଏ କଥା ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ ଲୋକେ କରିବେ ଉପହାସ। ବୋଲିବେ ଆହେ ବିପ୍ରବର ଏ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ନାହିଁ ଚୋର। ଆହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋହିଲା ଏଣୁ ବୋଲୁଛୁ ଚୋର ନେଲା। ଦୋହରା ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି ବିଚାରିବେ ଚିତ୍ତେ। ଇ ଅବା ସମ୍ପାଦିବେ ଚୋରି ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଧରି। ସେ ଦଣ୍ଡ ଆମ୍ଭ ଯୋଗୁ ହେବ ଯେତେ ସେ ପ୍ରାଭବ ପାଇବ। ସ୍ୱଭାବେହୀନ ଦିନ ନରେ ସେ ସିନା ଅନ୍ନ ଚୋରି କରେ। ତାର ଶରୀରେ ବଳ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜଣା ନ ପାରିବ ସହି। ପ୍ରାଭବ ପାଇଲେ ମରିବ ସେ ହତ୍ୟା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କି ଅବା ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଜନେ ଚୋରକୁ ନ ଦଣ୍ଡିବେ ଜ୍ଞାନେ। ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ପୁଣି ରାନ୍ଧଣା ଥିବ ଲୋଡ଼ି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଇବେ ଅନ୍ନ କିମନ୍ତେ କରିବା ଭୋଜନ। ସ୍ୱଭାବେ ସାୟଂକାଳ ଗଲା ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ନିଶାରେ ପୂଜା ବୈଶ୍ୱଦେବ କେବେ ନିର୍ବାହ ନହିବ। ରନ୍ଧନ ନ କରିବା ଯେବେ ସୁଜନେ ସନ୍ତୋଷ ନହିବେ। ଏ ମନ୍ତ ଅଛି ବହୁ କ୍ଲେଶ ଏ କଥା କଲେ ପରକାଶ। ତେଣୁ ଏ ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷ ଆଜ ରହିବା ଉପବାସ। ଏତେ ବିଚାରି ଦ୍ୱିଜବର ଭଞ୍ଜିଲା କମଣ୍ଡଳୁ ନୀର। ସନ୍ତୋଷେ କୁହାଇଲେ ନିଶି ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପୂଜା କରି ବିଷ୍ଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ছে ଆଜ୍ଞିକେ ଯାବତ ଚରଚା ସେବକେ। ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନକୁ ତଣ୍ଡୁଳ ନବୀନ ଭାଣ୍ଡ କାଷ୍ଠ ଜଳ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥେ ମୁଗ ଘୃତ ଦଧି ଲବଣ ଯେବା କୃତ୍ୟ। ଅନଳ ଆଦି ତୃଣ ତୁଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସକୁ ଆଣି ଦେଲେ। ବିପ୍ରତା ଦେଖି ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ସ୍ୱପାକ ସମ୍ପାଦି ତୁରିତେ। ଦ୍ୱାରେ ସ୍ନାହାନ ବେগে ସାରି କରି ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା ଯହିଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଚକିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ଆତ୍ମା ବାଧିଲା ଭକ୍ଷିନୀର। ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କଲା ଉପାସେ ସେଦିନ ରହିଲା। ଆରେକ ଦିନେ ବିପ୍ର ପୁଣି ରାନ୍ଧଣା ସଞ୍ଚା ଦେଲେ ଆଣି। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେଦିନ ରାନ୍ଧିଲା ପାୟସ। ଶୀତଳ ଅର୍ଥେ ପତ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆପେ ବସିଲା ଗାର ମାଡ଼ି। କ୍ଷୁଧାରେ ପାଇ ବଡ଼ ଶ୍ରମ ଅଳପେ ଆକର୍ଷିଲା ଘମ। ତକ୍ଷଣେ ତେଜିଲା ଅଳସ ଚାହିଁଲା ନ ଦେଖି ପାୟସ। ମନେ ନହିଲା ଆତ୍ମ କ୍ରୋଧୀ ଉଦକ ପାନେ ଆତ୍ମବୋଧି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ଅନ୍ନ
সত্তরে পখাড়ি পয়র ক্ষুধারে হই তৎপর অন্ন রান্ধিলা যত্ন করি করে উদক চলু ধরি গোবিন্দ রূপ মনে হেজি ধ্যান গোচরে চক্ষু বুঝি বিষ্ণুকু কলা নিবেদন চাহিলা পাত্রে নাহি অন্ন ন দেখি বিমুখ নহিলা বিচারে মোর কর্ম ভোলা যে ক্ষুধার্ত দিন জন নীতি হরই মোর অন্ন আত্মা করই তার তোষ ই মোর পূর্ব ভাগ্য যশ হেমন্ত মনে বিচারিলা সেদিন উপবাস কলা এই প্রকার প্রতিদিন ঘেনি যায় তার অন্ন নয়ন পিছাড়িলা মাত্রে অন্ন নথায় আউ পাত্রে হেমন্তে সপ্ত দিন গলা ব্রাহ্মণ মনে বিচারিলা কেহর অছি অন্ন মোর মতে তো নহেলা গোচর কিসে দেবতা ভূত প্রেত কে করু অছি এড়ে কৃত্য কিবা উরগ নর দুঃখী মুহিত ন পারিলি দেখি আজ ধরিবি রুচি বসি কি অন্ন নেউ অছি আসি এতে বিচারি বিক্রমণ তুরিতে সারিলা রন্ধন কঠিরে ভোজন সংযোগী ভিতরে বসে অছি যোগী এই সময়ে এক নর অতি দুর্বল পড়ে বর বয়সে বৃদ্ধ অস্থি চর্মা চণ্ডাল রূপহীন কর্মা ছিন্দা লেঙ্কড়া বস্ত্র ধরি কটিরে বান্ধি অছি ভিড়ি গোলারে লম্বি অছি খণ্ডে পাটদ উড়ি তার মুন্ডে চালন্তে তনু থর থর নয়ন ঝরু অছি নীর ক্ষণ ক্ষণ কে তাহা পোছি আগ পছকু চাহু অছি অল্প নইবা পরায় মনে বিরাজু অছি ভয় ব্রাহ্মণ গৃহে আসি মিলি বাঢ়িলা বসি অন্ন তোলি মন্দির হুয়ন্তে বাহার ব্রাহ্মণ রাখিলা পছর কিম্পা নেউছ তুচ্ছা অন্ন ভিতর দিয়ই ব্যঞ্জন গক্ষীর ঘৃত দধি লুণ সংযোগ দেবী এই ক্ষণ স্বস্থানে বস অন্ন ভুঞ্জি মনরু ভয় ভ্রান্তি তেজি হেমন্ত বিপ্র বাক্য কর্ণে শুনি চণ্ডাল ভয় মনে অন্ন পকাই পড়াইলা আগে যে উচ্চ ভূমি থিলা ঝুন্টি পড়িলা মোহ মাড়ি পিণ্ডরু প্রাণ গলা ছাড়ি তা দেখি বিষ্ণু দাস চাহি অতি আকুল মন হই অন্ন চোরকু তোড়িবে গে দেখিলা জীবনাহি অঙ্গে তাটকা হই দুই জবর মুখে সিঞ্চিলা শীত নীর পত্র পল্লব বেনি করে সম্মুখে বিঞ্চে ধীরে ধীরে নিজ বসনে ঘেনি ধূলি পোছি আপনা অঙ্গে বলি নির্জীব দেখি তার দেহে বিপ্র বুড়িলা শোক মোহে বিকলে করই রোদন বলই ধিক মো জীবন এড়ে অকর্ম কিম্পা কলি নিশ্চয়ে জীব থাই মলি ক্ষুধার্ত জন অন্ন গ্রাস মূর্খ স্বভাবে কলি নাশ মুনিয়ে কহিছন্তি পূর্বে খাইবা গ্রাস ভাঙ্গ যেবে শপথ জন্ম পরিজন্তে অন্ন ন মিଳେ কদাচিতে সে প্রাণী কৃমি পোক হই তপত নরকে পড়িথাই যুগ অন্তরে পশু যোনি লভই পূর্ব কর্ম ঘেনি মু ইহা জানই স্বরূপ অজ্ঞানে অরজিলি পাপ এমন্তে করই রোদন শুনি অনেক বিদ্বজন আসি মিলিলে তার পাশ তাহাকু দেখি বিষ্ণু দাস বইলে এ অতিথি শ্রেষ্ঠ মো যোগু হেলা প্রাণ ভ্রষ্ট তেণু মো এହାର সঙ্গতে অনলে ঝাসিবি নিশ্চিতে এথকু কর উদযোগ নাহি মো জীবনরে ভোগ এমন্তে বিপ্র শুদ্ধ মন জানিলে জগত জীবন
তক্ষণে আজ্ঞা পরমাণে সে মৃত সব গলা কেণে আপনে দিব্য রূপ ধরি গরুড় পৃষ্ঠে বিজে করি দেখন্তি সুর নর ঋষি উজ্জ্বল জ্যোতি ব্রহ্মরাশি অতসী পুষ্প কান্তি বর্ণ পিত বসন পরিধান চক্র কমল শঙ্খ গদা যে অলঙ্কার অঙ্গে সদা एको आरेक तेज कांति ज्योति शरीर विराजंती शुभई जय शंखनाद पारुषे बेनी पारिषद बहुत संपद व्यवहारे मिलिले विष्णुदास ठारे चारि आयुध चारि भुजे घेनी देवाधिदेव राजे विप्र को घेनी करे तोड़ी गरुड़ कंधे बनमाली कोले बसाई जानती शून्ये देखंती गयावासी जने राजा जे गुरु पासे थिला ता देखी विस्मय होइला गुरु को कहई वचन किस पुछिबी आउ पुण्य देखी ब्राह्मण कर्म गुण प्रत्यक्षे आसी नारायण गरुड़ आसने बसाई विप्रंकु निज पुरे नेई मुझे अनेक तप करी नहिली विप्र संगे सरी से प्रभु जगत जीवन मते नहिले अवधान तेणु भी अर्थ जन्म नाही ए देह थिब काहि पाई विष्णु अभावे जो प्राणी संपद सुख प्राय मणि तार जीवन अधिक अधिक जाबत भोग सबु नरक एणु मो देहे नाही कार्य अनले झास देवी आज हेमंत बोली नर साई पड़िला अग्निकुंडे देई विष्णु जे थिले अन्य मार्गे तक्षणे लेउटिले बेगे यज्ञ अनल कुंडे पशि राजा को धरिले आकर्षि विक्रमी गरुड़ कंधरे विजय कले धातिकारे बेनी जानरे बेनी भृत्य बसाई कले कोलाग्रत दक्षिणे द्विज वामे रूप जेसने ब्रह्मा शिव रूप मध्ये सुंदर देवराय शून्येषु भीरा जय जय पथे कुसुम वृष्टि करी वैकुंठे विजे नरहरि से बेणी भृत्यंकु पारुषे रखिले अत्यंत विश्वासे से विप्र नाम अतिशील सुशील नामी मोहि पाल हे धर्म दत्त सुन तुम्हे सेवेनी विष्णु गण आम्भे सर्वदा विष्णु लोके थाऊ कार्तिक व्रते पूजा पाऊ जे पूजे उद्यापन काले से ही बसंती आंभ मेळे तुजे पूछिलु धर्म रीति तुलसी सेवा विष्णु भक्ति एबे सम करी जान कही अछंती नारायण से प्रभु भगत विश्वास भणई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये अतिशील सुशील चरित कथने नाम 19 अध्यायः।